सुप्रभात पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर नवम अध्यायर उद्भिदर विभिन्न अंशर गठन और कार्य संबंध में पढ़ा। ताले गत क्लास रे तुम पढ़ी उद्भिदर विभिन्न अंश संपर्क में। ताले ये जो उद्भिदर विभिन्न अंश रहिला पत्र चेर कांड मूल फूल ता मध्य आमर मूल हूँ गोटे अंश। यहाँ हूँ उद्भिदर मूल। ताले मूल एठू ए पर्यंत अंश यहाँ विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि। तमे केतेक उद्भिदर देखिबो ता चेर तल भाग में गोटे कैप बा टोपी भली गोटे लगी थाए, गोटे पतला स्तर आवरण लगी थाए जहाँ को आम कही था रूट कैप है मूल टोपी है। से टोपी थिबार उद्भिद कौन करे ना चेर जेतेबेले वृद्धि पाइकरी भूगर्भ निम्नस्थ हुए माटी भीतर को जाए माटी घसी हबारु से उद्भिदर चेर को रक्षा करे, चेर आउ नष्ट हुए नाही। ताहले उद्भिदर ये जो भ्रूण गजा बाहरी थाए गजार जो अंश माटीर निम्न भाग आड़ को जाई थाए ताहाको आमे कहि थाउ मूल है। ताहले मूल को आमे मोट तीन भाग रे विभक्त करूचे। गोटे होची प्रधान मूल आ गोटे होची शाखा मूल आ गोटे होची मूल त्राण है। ताहले आमे रूट कैप बा मूल त्राण जहाँ कहूचे ये देख ताले ये जो अंश रहिला ये मूल त्राण बा रूट कैप ठारू उद्भिदर ऊपर को वर्धित अंश जोठी कोष विभाजन होई धीरे धीरे ता मोटा एवं बड़ होई थाए से समग्र अंश को आमर कहा जाए प्रधान मूल है। ताले प्रधान मूल रु अनेक गुड़िए छोट छोट चेर बाहरी थाए जहाँ को आम कहू था शाखा मूल है। ताले ये प्रधान मूल अनेक गुड़े छोट छोट मूल जो बाहरी उभय पार्श्व माटी तौक जाए आम कह शाखा मूल एवं पुनश्च शाखा मूल अति क्षुद्र क्षुद्र आउ किसी लोम भली चेर बाहरी थाए जहाँ को आम कही था मूल लोम। ताले ये मूल लोम साहाय्य उद्भिद कौन करे ना माटीरू जल और खनिज लवण संग्रह करी उद्भिदर विभिन्न अंश को पठाई थाए। ताहले मूलर अग्रभाग रे रहिला जो अति क्षुद्र टोपी भली एक अंश ताको आमे कहिले कौन ना मूल त्राण। यह मूल को माटी सह घसी होई क्षय हबार रक्षा करे ना नहीं। ताहले मूल त्राण पछकु कोष विभाजन होई थाए एवं तापरे थिबा वर्धनशील अंश मूल को वृद्धि रे सहाय्य करी थाए। ता पछरे थिबा मूलरू गुड़िए मूल लोम बाहरी थाए एवं यही मूल लोम ही जल शोषण रे उद्भिद को सहाय्य करी थाए। ताले प्रत्येक शाखा और प्रशाखा मूल रे मध्य कोष विभाजन अंश वर्धनशील अंश आमर अलगा जो उद्भिदर कांड सब रहिला पत्र रहिला तार मूल रे सब आमर कौन रहउची ये जो उद्भिद रहिला उद्भिदर ये जो पत्रर मूल अंश रहउची ये जो कांड रहउची है जो कांडर मूल अंश सब रहउची ये कांड मूल एवं पत्र फूलर मूल रे कौन होता है ना कोष विभाजन घटी थाए एवं मूल लोम अंश रही थाए है। ताहले तमे उद्भिदर चेर बा मूल देखिछ विभिन्न प्रकार उद्भिदर ना नहीं सब उद्भिदर मूल समान प्रकार कि ना समान प्रकार नुहे। ये देख यहाँ हूँ गोटे क्षुद्र छोट गछ गोटे देख आर कइया गछ आर मूल देखुच ये गोटे देख सारू गछ ना नहीं। ताले सारू गछर मूल को टिके अनुध्यान कर। ये आ गोटे मो गछ देखौछि देख ये गछर मूल को देख ना नहीं। प्रधान मूलरू शाखा प्रशाखा मूल बाहरी मूल लोम बाहरी हाँ तापर गोटे देख এইটা হচ্ছে গোটে মূল না নাই ধান গছর মূল हाँ। তাহলে ये प्रत्येक उद्भिदर जो मूल देखुच ये मूल गुड़ाक सब समान प्रकार कि ना सब उद्भिदर मूल समान प्रकार नुहे है। ताहले आमर गठन और कार्य दृष्टि उद्भिदर मूल को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे है प्रधान मूल आ गोटे होछि गुच्छ मूल आ गोटे होछि रूपांतरित मूल है।
ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଏଇଠି ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ, ତୁମେ ସବୁ ଦେଖ। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କହିଲେ ଆମର ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ଜାମୁ ଗଛ, ଲିମ୍ବ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ହେଲା, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଏଇସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ହେଲା। ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ଥିବା ଗଛର ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଆସୁଛି ଗୁଚ୍ଛମୂଳ। ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୁଚ୍ଛମୂଳ ରହୁଛି? ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଧାନ ଗଛ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଧାନ ଗଛର ଦେଖିଲ ଗୋଛାଏ ହେଇକିରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଳରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚେର ବାହାରିକିରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ବାହାରିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ। ମୂଳରୁ ଏକାଧିକ ଚେର ମାଟି ଭିତରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ଆମର ମୁଥା ଗଛ, ମାଣ୍ଡିଆ ଗଛ, ଜଅ ଗଛ, ହଁ, ଆଉ ବାଜରା ଗଛ, ଏଇସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ମୂଳ ହେଉଛି ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ହେଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମେ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା? ମୁଁ ଚିତ୍ର ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟିକିରି ସେ ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟିକି ଏବଂ ତାହା ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକରି ରହିଥାଏ ସେଇ ମୂଳରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳକୁ ଆମେ କହିବା ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ମୂଳା, ଗାଜର, ବିଟ୍ ଏଇଭଳି ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳକୁ ଆମେ କହିବା ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବରଗଛ। ବରଗଛ ଓହଳରେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ, ଯଦି ନ ଦେଖିଛ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ବରଗଛର କାଣ୍ଡରୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରୁ କିଛି ଚେର ଏମିତି ବାହାରିକିରି ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଲମ୍ବିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ଭୂମିରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବରଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଚେର, ଏହି ଚେରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ହେଲା। ଏହି ଚେର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରେ ନା ବରଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏବଂ ଡାଳକୁ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଏବଂ ସଳଖି ଡେରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ବରଗଛର ଏଇଭଳି ମୂଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କିଆ ଗଛ ଦେଖିଥିବ ନା ନାହିଁ? କିଆ ଗଛ ଦେଖିଥିବ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ ଦେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ନ ଦେଖିଛ ଯଦି ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖ। ଏଇ କିଆ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେର ବାହାରିଥାଏ କାଣ୍ଡ ଅଂଶରୁ ହେଲା। କାଣ୍ଡରୁ କିଛି ଚେର ବାହାରିକିରି ଭୂଗର୍ଭ ନିମ୍ନସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ବା ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କିଆ ଗଛର ଏଇଭଳି ଚେରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ବା ଠେସ ମୂଳ କହୁଛେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା କିଆ ଗଛକୁ ସିଧା ଠେସିକିରି ଧରିକିରି ରଖିଥାଏ। ତାହେଲେ ବରଗଛର ଯେଉଁ ଓହଳ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ। ଆଉ କିଆ ଗଛରେ ଯେଉଁ ଚେର ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାହା ମାଟି ତଳକୁ ଯାଉଛି, କିଆ ଗଛକୁ ସିଧା ଠେସିକିରି ଉପରକୁ ଧରିକିରି ରଖୁଛି, ସେ ପ୍ରକାର ମୂଳକୁ ଆମେ କହିଲେ ଠେସ ମୂଳ ହେଲା। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ଏବଂ ଠେସ ମୂଳ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୂଳକୁ ଆମେ କହିବା ସମଗ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ମୂଳା ଆଉ ଗାଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ। ମୂଳା, ଗାଜର, ବିଟ୍ ଏଇଭଳି ଗଛରେ ପ୍ରଧାନ ମୂଳଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକରି ମାଟି ତଳେ ରହିଥାଏ। ଏଇଭଳି ମୂଳକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ କ'ଣ ଏବଂ ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ କ'ଣ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ କ'ଣ। ତା ସହିତ ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ମୂଳ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ, ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ, ଠେସ ମୂଳ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ମୂଳ। ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ ଆଉ ଠେସ ମୂଳ ଉଭୟକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଆମର ଆସ୍ଥାନିକ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ ଆମେ ବରଗଛର ଚେର, କିଆ ଗଛର ଚେର ଏଇସବୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ, ସ୍ତମ୍ଭ ମୂଳ, ଗୁଚ୍ଛ ମୂଳ ଆଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଳ। এই ବିଷୟରେ ତୁମେ ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ଜାଣିଲ। ଏବେ ମୋର ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ।
तुम आखपाख परिवेश तुम कौ कौ उद्भिद सब प्रधान मूल देखुच तार गोटे तालिका करी आनिब। केउं सब उद्भिद तुम गुच्छ मूल देखुच तार मध्य गोटे तालिका करिब। एवं केउं केउं सब उद्भिद तुम रूपांतरित मूल देखा पाउछ तार मध्य गोटे तालिका करिब। एहा सहित 5टी उद्भिदर नाम लिखिब जोठी आमे स्तंभ मूल पाई थाउ एवं ठेस मूल मध्य पाई थाउ। हला।